एडिक्शन सेन्टर फाची चावी थैका जुनेल देबरमा मुंगै खरसा सिक्ला थैनाय आ सिक्लानि गामि बाइजालबारि फारिबाय खबजाक रतनपुर आमसायो हनै साइमानखा साल कलकमा रमैनो फेकजानाय मानै चावी तंगो जुनेल हनै साइमानखा जुनेलनो फेकजानाय मानै चामानि याकनि काग्रिनानि बागै बिनि नुखुनि बररक बनो आमपरानि एडिक्शन सेन्टर हरका फिया बा चासानि फुंगा आतुमसा फाची चावी थैका आ सिक्ला पातिमुनि कक्तुमा मानै एडिक्शन सेन्टर थांका जुनेलनि नुखुनि बररक आरोनि सिमी मांग थैनो खुवाय साकामनगो तुबुजाखा बातिमुनि कक्तुमा मानै साकामनगो थांका पुलिस आमपरानि एडिक्शन सेन्टर न केबंगै कक साका जुनेलनि नुखुनि बररक बुसाजुला थैमानि उकुलुगो हुइजा कक्तुमा हनै साका जुनेलनि बुफा जुनेल साक बाइथां थैयै मान्या ছয়টার দিকে একটা ফোনে যখন আমরা পিএসসি সেন্টার থেকে আমরা ফোন জানাইছে এবং একজন ছেলে যার থাকি মারা গেছে সেখানে পর ভাই আমরা ইনভেস্টিগেশন আমি আর আমার বড়বাবু রিপোর্ট হই আর আমরা দুজন মিলে স্কুলে আমরা পরীক্ষা এসেছি ডেপুটি পাইছি আমরা হাসপাতালে লয়ে আনছি এখন তদন্ত মানে কেম হয়েছে এরকম তো স্যার কে লেগে মারা গেছে ছেলেটা বোধ হয় আগে বাড়ি করো এর মা বাবার যত্ন দিত বাড়ি থাকতে দিত না ড্রাগস এখানে সেজন্য ওই যারা সেন্টার পার্টি তারা দইরা पोस्टमार्टम खालामनानै यागुल मांगखौ थैनो नुखुनि बररनि थानि याफरि रिजाकनाय पाति मुंनो तयै नाजरि दङ पुलिस ब्युरो रिपोर्ट कखरां।